होला खन एतहब आकाना राखी बंधन उत्सव और उना राखी बंधन उत्सव तृणमूल राजधानी दल हको मानाव के दा अडिगान टोठा रेगे और उनको दो उनका गे मालदा रेना हरिश्चंद्रपुर टोठा रे हो टीएमसी युव कांग्रेस कुरुमुटुते भैन चालक रिक्शा चालक और पुलिस खन एतहब काते सिविक भलेंटियर को हो राखी को तोलाकात कोआ तबे राखी तोले दिकाते हो नीलजामेना एपेरहेंडे चेदा से जहां राखी को हरो अको काना उनारे ओल ताहे काना जय बांगला और ओना खातिर गे बीजेपी मेन जे राखी लेखान उत्सव रे हो टीएमसी दको राजनीति एदा हलाखन एतहब आकाना राखी लेकान मारांग परब और ओना परब रे सेलेदो लगिते पश्चिम बांगला रेन सिरामंत्री ममता बनर्जी हो तृणमूल राजनीति दल रेन सानाम कमियर को निर्देश एम आकात कुआ जे सानाम टोठारे के चलाव काते सानाम हड़गी राखी हररिया और ओना लेकाते तृणमूल युव कांग्रेस रेन कमिया को मालदा रिया हरिश्चंद्रपुर थाना रिया अडी गोटांग टोठारे चलाव काते डाहार रेन चला हिजु हड़खन एतहब काते रिक्शा चालक भैन चालक पुलिस प्रशासन और सेविक भलेंटियर्स खन एतहब काते थाना भितिर रे मेना को आसामी को हो राखी को हरो आत कुआ तृणमूल रेन कमिया को तबे ओना राखी हरो इदी काते की तृणमूल और बीजेपी मुद्रे एतहब आकाना एपेरहेंडे चेदा से तृणमूल युव कांग्रेस पास्टा खन जहाँ राखी तल हुए काना ओना राखी रे ऑल ताहे काना जय बांगला और ओंडे खन की एपेरहेंडे रिया सिरजेओ तो শুনুন রাখি বন্ধন উৎসব একটা পবিত্র উৎসব। এই উৎসবটা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয় এবং আমরা আমাদের কার্যকর্তারা সেনা জওয়ানদেরকে রাখি পরান, কিন্তু তার মধ্যে আমরা কোথাও মোদিজির ছবি কি বিজেপি লেখা কি পদ্মফুল চিহ্ন বালা রাখি আমরা যে পরিয়েছি সেনা জওয়ানদেরকে বা অন্য কাউকে সেখানটা দেখতে পাইনি। একটা উৎসব যেটা আমরা পালন করে থাকি প্রতি বছর, সেই উৎসবের মধ্যে রাজনীতিটাকে আনবো কেন? राखी बंधन उत्सव दो दल बल और जाति धर्म बांगल काते सानाम गाताक रेन हड़गी को मानावा मेनते लय कदा मालदा जिला बीजेपी रेन मारांग अगुवाई बीजेपी नेतावा मेन राखी बंधन उत्सव रे हो तृणमूल राजरी दल दो राजरी को करावया और ओना राजरी पुलिस प्रशासन ठेन हो छाप को लगाव चकेया साउते नोआ होय मेना कदा जहां राखी रे जय बांगला ऑल मेना ओना दो ममता बनर्जी आंदेती की हुइया काना मेनते दाबीवा कदा না, এটা তো আমাদের আমি প্রথমেই আমি বললাম যে এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে করা হয়েছে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, এটা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার নামটা যাতে উঁচু যাতে হয় সেই জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা করেছেন জয় বাংলা। কি বার্তা দেবেন না এটা আমাদের মানে এই যে আপনি যেটা বললেন জয় বাংলা লেখা আছে বললেন কি না আপনি, এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আমাদের সবাইকে যে বরণ করে নিতে বলেছেন, সবাইকে যে আপন করে নিতে বলেছেন, এটা রাখি বন্ধনের রাখি পরিয়ে দিয়ে সেটা প্রত্যেকটা মানুষও বুঝতে পারছে, প্রচলিত মানুষ থেকে নিয়ে আধিকারিক থেকে নিয়ে সকলে বুঝতে পারছেন যে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক, একে অপরের আমরা একে অপরকে যে আমরা একই রকম বলে সবাইকে যে ভালোবাসি এবং একে অপরের যে আমরা পরিপূরক রাখি বন্ধনের মধ্য দিয়ে আমরা সেটা বোঝাতে পেরেছি এবং মানুষ এবং বুঝেওছে। मालदा जिला तृणमूल रेन साधारण सम्पादक जम्मू रहमाना लय पुलिस रे को कमी कान उनको तो चेत मनमी बांकाना को उनको चे अधिकार बनुआ राखी हरो रिया मालदा जिला तृणमूल युव कांग्रेस पास्टा खन पुलिस राखी हरोआ को खातिर की बीजेपी आ दो में लगावा उनको दो भलाई कमी बांको नेल साहावा রাখি বন্ধন উৎসব আমরা হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক 1 ব্লক 2 দুই যুব সভাপতি আমরা পালন করলাম। আমাদের গাইডার হিসেবে ছিলেন আমাদের সম্মানীয় জম্মুদা, আছে সঞ্জীব গুপ্তা, প্রধান আফজাল, বিট্টুদা, সাগরদা, সবাই আমরা যুবর সবাই আছি। প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা পথচারীকে যারা যাচ্ছিল তাদেরকে আমরা রাখি পরালাম। একটাই বার্তা, সবাই আমরা একসাথে থাকব। এবং এই যে আপনি একটু আগে আপনি বললেন যে জয় বাংলা, জয় বাংলা কিন্তু এটা খুব ভালো স্লোগান। জয় বাংলা মানে বাংলার জয় হোক। আফটার অল আমরা কিন্তু হচ্ছে সবাই পশ্চিম বাংলার জনগণ, আমরা বাঙালি, তাই এই যে জয় বাংলা নামটা দেওয়া আছে এটাতে আমরা আরো বেশি আমি মনে করি সম্মানিত ফিল করি যারা আমরা বাঙালি আছি। আর আজকে আমাদের তজমুল দাও উনি কালকে বলে গেছেন যে ভালোভাবে পালন করিস, আমাদের নতুন আমাদের দিদি দিয়েছে সম্মানীয় মন্ত্রী সাহেব তজমুল দা। मालदा जिला हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक रेन तृणमूल युव सभापति जियाउर रहमाना मेन समाज रेन सानाम हर साला सगई नापाय ताहेन लगित की नुआ राखी बंधन उत्सव दो जाव सेरमा तृणमूल राजरी पास्टा खन मानाव हिजुक कना और नेस हो पश्चिम बांगला रेन सिरामंत्री ममता बनर्जी आंदेती की तृणमूल रेन कमिया को अडी गोटांग टोठारे चलाव काते अडी आइमा हर की राखी को हरो आत
हरिश्चंद्रपुर खन मोहम्मद राहुल खाना रिपोर्ट ट्राइब टीवी।